Terima kasih Bapa atas malam ini. We give your glory and honor and power forever, Lord. Thank you for your servant, your prophet already came in this room. Anoint him with your word for us in Indonesia, and people hear about this message. Thank you, Jesus. We give your glory and honor and power forever. In the name of Jesus, every of us say, Amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Sebelum saya menyerahkan live ini kepada Prophet Charlie Sam, dia sudah ada di tempat ini. Siapa yang malam ini bersuka cita dan masih menggunakan merah putih dan merah? Katakan, hey, haleluya. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Ada 366 orang yang ada di Zoom, ada hampir 1000 orang yang ada di YouTube. 366 in Zoom and almost 1000 in YouTube. Aku percaya malam ini Tuhan akan menyampaikan pesan yang luar biasa. Get ready for the message of God. Siap-siap saudara. Lambaikan tanganmu. Katakan yes, yes, yes. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Let's welcome Prophet Charlie Sam with us. Thank you, Prophet Charlie, with us. Hallelujah. It's great to be on with you tonight. Luar biasa bisa berada bersama saudara semua malam hari ini. Tonight is going to be a powerful night of God's presence and His power. Malam ini akan menjadi malam yang luar biasa dengan hadirat Tuhan dalam kuasanya. And we know that it is Independence Day in Indonesia, and we praise God for the independence of the nation. Dan kami tahu bahwa kemarin adalah peringatan kemerdekaan Indonesia, dan saya berdoa buat hadirat Tuhan, buat kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa buat Indonesia di ulang tahun kemerdekaannya. Amen. And I believe God has a word for us tonight. Dan saya percaya bahwa Tuhan dia punya firman-Nya buat kita malam hari ini. So I just want to thank Apostle Joel for having me on tonight to preach the word and minister the word to you. And I know that God is going to move powerfully upon this broadcast. Saya tahu Tuhan akan bergerak dengan dahsyatnya di tengah siaran kita malam hari ini, dan saya ingin berterima kasih kepada Rasul Joel Abraham yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi melayani saudara dengan firman Tuhan. And we also want to bless those that are watching from around the world. We want to encourage you to share the broadcast with other people. Kami juga ingin memberkati saudara-saudara lain yang dari luar negeri yang mengikuti siaran ini dari seluruh dunia, dan saya mendorong semuanya juga untuk membagikan siaran ini untuk bisa disaksikan oleh banyak orang lain lagi. Amen. Those that are watching on YouTube, if you'll do me a favor and put the number of people that are actually watching, that would be very good. The number of people that are watching in your house, because sometimes it's not just one person that's watching, but it's a number of people that are watching in their house. So please let us know how many people are watching with you. Yang mengikuti siaran ini dari YouTube, kalau boleh beritahu kepada kami berapa banyak dari rumah saudara yang mengikuti siaran dari YouTube, karena biasanya kadang-kadang ada yang dari siaran satu akun YouTube tetapi disaksikan oleh beberapa orang. Jadi akan sangat membantu kalau kami boleh tahu berapa jumlah orang yang menonton dari akun saudara di YouTube. Praise God. Because sometimes it can say that there's 1,000 people watching us, but it's actually there's one video, but there's 5 or 6 people that are watching at one time. So it's almost double or triple the number of people that are watching. Jadi memang di YouTube hanya terlihat berapa akun yang menonton, tetapi
tidak tahu dalam satu akun tersebut ditonton oleh berapa orang di dalam satu rumah. Jadi kalau bisa diberitahu lebih baik buat kami sehingga kami tahu karena jumlahnya bisa jadi lebih dari 1.000, bisa jadi 2 kali lipatnya atau lebih. And we just bless everybody that is here with us on Zoom. Dan kami memberkati juga setiap saudara semua yang ada bersama dengan kami di Zoom ini. And we know that the Lord is going to touch you as well. Dan saya juga tahu bahwa Tuhan akan menjamah saudara juga. I'll tell you, we're standing in a very powerful moment in Christianity. Di dalam kekristenan kita sedang berdiri di satu momen yang amat penuh dengan kuasa, saudara, dahsyat. God is beginning to pour out His Spirit all over the earth. Tuhan sedang mulai mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas seluruh bumi. Those that are hungry and thirsty for the Lord are going to begin to be filled. Mereka, orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan, akan mulai dipenuhi Tuhan. This is Ezekiel 44:4 time. Ini adalah Yehezkiel dari 44 ayat 4 kali, saudara. That the glory of the Lord would fill our temples and that we would fall upon our faces. Bahwa kemuliaan Tuhan akan memenuhi bait-Nya dan kita semua akan tertelungkup dengan wajah kita menghadap ke tanah. This is a season where God is going to begin to manifest His presence like never before. Ini adalah masa atau musim di mana Tuhan akan mulai mewujud nyatakan hadirat-Nya, kuasanya lebih daripada sebelumnya. There are fresh waves of His glory that God is going to begin to pour out. Akan ada gelombang-gelombang kemuliaannya yang baru yang akan dicurahkan. God is singling out different places on the planet where His presence is going to begin to manifest in powerful ways. Dan Tuhan mulai memilih tempat-tempat tertentu di seluruh bumi ini untuk di mana di tempat itu dimulainya kegerakan Tuhan, kuasanya yang dahsyat dimulai diwujud nyatakan. I believe that Southeast Asia is one of those places that God is going to begin to pour out like never before. Dan saya sungguh percaya bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu tempat di mana Tuhan akan mencurahkan kuasanya lebih daripada sebelumnya. Indonesia is a historic place of revival. Dan Indonesia adalah satu tempat bersejarah akan kebangunan. In the 1960s, God poured out His presence and released His wind. Di tahun 1960-an Tuhan melepaskan hadirat-Nya dan melepaskan hembusan anginnya. Wow. This is a time where God's going to begin to release a fresh presence again upon the nation of Indonesia. Dan ini adalah sekali lagi merupakan masa atau musim di mana Tuhan akan melepaskan sekali lagi kegerakannya atas Indonesia. There's a fresh wind of God's presence that's being poured out on the nation. Dan bahkan atas bangsa ini sudah ada satu hembusan angin akan hadirat Tuhan, akan kuasa Tuhan yang sudah mulai dilepaskan. And there's going to be a great manifestation of salvation on the country. Dan atas negara ini akan terjadi satu perwujudan nyata atau manifestasi akan pertobatan, saudara. Some that you would have never expected are going to begin to bow their knee and fall on their face. Orang-orang yang akan ada begitu banyak orang-orang yang mereka bertelut di lutut mereka akan tunduk kepada Tuhan lebih daripada sebelumnya, lebih daripada yang kita bayangkan. People that you couldn't imagine are going to give their life to the Lord. Orang-orang yang sebelumnya tidak kita bayangkan akan memberikan hidup mereka bagi Tuhan, mereka akan memberikan hidup mereka bagi Tuhan. Government officials are going to begin to be saved. Pejabat-pejabat pemerintahan akan diselamatkan. People that you couldn't imagine are going to give their life to Jesus. Dan orang-orang yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya, mereka akan menyerahkan hidup mereka bagi Yesus. And they're going to begin to testify of encountering Jesus Christ. Dan mereka akan mulai bersaksi bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Especially those that are in government. Terutama mereka para pejabat yang orang-orang yang ada di dalam pemerintahan. High officials are going to begin to have encounters with Jesus. Pejabat-pejabat tinggi di pemerintahan akan mulai mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amen. Because the Lord is releasing a fresh wind of His Spirit. Karena Tuhan sedang melepaskan hembusan angin akan roh-Nya.
And along with this wind, there's signs and wonders that are going to begin to manifest. Dan bersamaan dengan hembusan angin tersebut juga ada tanda-tanda ajaib dan mujizat yang akan mulai dimanifestasikan. Unusual and strange manifestations of the Spirit of God. Manifestasi akan roh Tuhan yang tidak lazim, yang tidak umum. There are going to be powerful winds that are going to begin to blow. Akan ada satu hembusan angin yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan kuasa dan dahsyat itu mulai berhembus. As God's glory begins to come back into Indonesia, the wind of God's Spirit is going to begin to blow. Pada saat kemuliaan Tuhan itu mulai kembali atas Indonesia, maka hembusan angin Roh Kudus itu mulai kembali juga mengikuti. And there are realms of the glory of God that are going to begin to overtake the country. Dan akan ada alam kemuliaan Tuhan yang mulai mengambil alih negara ini. And I see the Lord is going to begin to release new prophetic ministry in the nation. Dan saya lihat Tuhan akan melepaskan satu kepelayanan kenabian yang baru atas bangsa ini. God is releasing fresh prophets in the nation of Indonesia. Tuhan sedang melepaskan nabi-nabi yang baru, yang segar, saudara, atas Indonesia. Amin. These are new eagles that are coming. Mereka adalah raja-wali baru yang sedang datang. And they're going to ride upon the wind of the Spirit. Dan mereka akan terbang seperti mengendarai angin yang berhembus itu, yaitu angin Roh Kudus. The Spirit of the Lord spoke to me and said that He would bring these eagles and they would carry a specific wind into the nation. Dan Roh Tuhan berkata kepada saya bahwa raja-wali elang-elang yang baru ini akan datang dan bawakan hal-hal yang daripada Tuhan. Amin. They would bring a leveling wind, the Lord said. Kata Tuhan, mereka elang-elang ini akan membawa angin yang meratakan, kata Tuhan. And He gave me a scripture out of John chapter 1 verse 23. Yohanes 1 ayat 23. It says, He said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. There are those that are going to be coming after the order of John the Baptist, and they're going to bring the fire of the Spirit of God into the nation. Akan ada satu angkatan setelah Yohanes Pembaptis ini, setelah tatanan orde Yohanes Pembaptis, mereka akan membawa api yang daripada Tuhan buat bangsa ini. They're going to begin to make things that are crooked and out of place. They're going to begin to prophesy and things are going to go right. Mereka akan mulai berkata-kata atau bernubuat terhadap hal-hal yang tidak lurus, terhadap hal-hal yang bengkok, dan mereka akan meluruskan semuanya itu. And there's a prophetic anointing that's coming into the nation of Indonesia, and it is a wind of the Spirit that is a leveling wind. Dan akan ada satu urapan kenabian, urapan profetik yang turun atas bangsa Indonesia, dan ini merupakan hembusan angin Roh Kudus yang akan datang atas Indonesia. This means that things that have been crooked and out of place are going to begin to go straight, and there's going to be exposures of darkness, and people are going to begin to see those things, and they're going to be brought to the light of the Lord. Dan itu artinya hal-hal yang bengkok, hal-hal yang tidak lurus, hal-hal yang tidak pada tempatnya, itu semua akan diluruskan, akan dijadikan ditata kembali, dan itu semua akan diekspos, saudara, dipertunjukkan, diperlihatkan kepada semua orang, sehingga semua orang tahu dari hal-hal yang gelap itu akan dimunculkan, yang tidak benar itu akan diberitahukan kepada semua orang, akan dibuat lurus. This wind is going to bring exposure. Dan angin ini akan membawa exposure atau dilucuti, saudara, semua yang ditutup-tutupi gitu dalam kegelapan itu semua akan ditunjukkan keluar. He's going to bring exposure to corruption. Korupsi, semuanya itu akan dibongkar. Don't be shocked when you begin to see even corruption exposed in the church.
Jangan saudara sampai kaget kalau sampai nanti bahkan di gereja pun korupsi-korupsi di gereja itu akan dibongkar. The Lord says it's a leveling wind that's coming. Tuhan berkata ini adalah hembusan angin yang meratakan, yang meluruskan yang akan datang. Also, the Lord spoke to me and said that there is a wind of deliverance that's going to begin to be released. Dan Tuhan juga berkata kepada saya akan dilepaskan juga angin akan kelepasan. There's a wind of deliverance that is going to begin to blow into the nation. Akan ada satu angin kelepasan yang mulai berhembus kepada bangsa ini. And God is going to begin to bring that wind of his presence. Dan Tuhan akan mulai membawa hembusan angin akan hadiratnya. This is a liberating wind. It's a wind of deliverance that is going to begin to come. Ini adalah angin yang membebaskan, angin yang membebaskan saudara, yang melepaskan. So wherever you've been bound, the Lord is going to begin to blow this wind even tonight, and there's going to be deliverance. Bahkan mulai malam hari ini dalam hal apa saudara terikat, angin Tuhan itu akan berhembus ke situ dan memberikan kelepasan buat saudara. Where the enemy has brought chains and tried to bind you in different areas of your life, the deliverance wind of the Spirit is blowing. Dimanapun ada rantai si jahat yang mencoba atau sudah mengikat saudara, angin Tuhan itu akan berhembus ke situ dan membawa kelepasan buat saudara. Even now, that wind of deliverance is beginning to blow through this meeting. Bahkan saat ini hembusan angin yang melepaskan itu sedang berhembus di tengah-tengah pertemuan kita malam hari ini. Some of you will even begin to feel like a physical wind that begins to blow into your home. Bahkan sebagian dari saudara mulai merasakan hembusan angin yang bisa saudara rasakan secara jasmani berhembus masuk ke dalam rumah saudara. Some of you are going to begin to hear the wind blowing outside. Bahkan sebagian saudara mungkin mulai mendengar angin, suara hembusan angin gitu di luar rumah saudara. And that's because the Lord is bringing gusts of deliverance, winds of deliverance. Karena Tuhan itu sedang menghembuskan, dia sedang membawakan angin yang membawakan kelepasan. And it's going to be a total deliverance and a liberating wind. Dan ini akan merupakan menjadi satu hembusan angin yang memerdekakan, yang membebaskan secara total. Amin. Man, I feel the presence of the Lord even now. Saat ini bahkan saya merasakan hadirat Tuhan. You know, the Bible says that Elijah shut up the heavens. Alkitab berkata, Nabi Elia menutup langit-langit. And the Bible says that through the word of Elijah that the heavens were opened again so that it rained. Dan Alkitab juga berkata kemudian Nabi Elia dengan perkataannya membuka kembali langit sehingga turunlah hujan. Tonight I decree and declare by the spirit of Elijah. Dan malam hari ini saya deklarasikan, saya nyatakan oleh roh Elia. That the Lord is opening up the heavens over your life. Bahwa Tuhan membukakan langit atas hidup saudara. And the power of the wind of deliverance is beginning to blow. Dan kuasa dari angin yang membebaskan ini mulai berhembus. And Lord, we just thank you right now that your confrontational wind is coming right now. Dan Tuhan kami bersyukur bahwa saat ini angin-Mu yang bersifat konfrontasi itu mulai berhembus. There's a confrontation between light and darkness tonight. Malam hari ini terjadi konfrontasi, perlawanan antara gelap dengan terang. Where you've been bound, God is releasing the power of deliverance. Di mana saudara terikat, di situ saudara sedang melepaskan kuasa kelepasan. Where there are areas in the nation of Indonesia that have been bound, the Lord is releasing his power of deliverance. Dan dalam bidang apapun, dalam area apapun di mana negara Indonesia terikat, Tuhan sedang melepaskan kuasanya yang melepaskan, memberikan kemerdekaan. I see the economy being unshackled. Saya melihat perekonomian mulai dilepaskan dari belenggu. I see the economics of the nation of Indonesia being unshackled.
Saya melihat ekonomi perekonomian Indonesia itu mulai dilepaskan dari belenggu. The Spirit of the Lord says that there's a confrontation coming with the dragon. Tuhan berkata ada konfrontasi yang terjadi dan datang membawa naga. And the Lord says that there's a confrontation and there's going to be a deliverance. Dan Tuhan katakan akan terjadi konfrontasi dan Tuhan katakan akan terjadi kelepasan, kemerdekaan. I see where the nation of China has tried to control Southeast Asia. Like I see like the claw of a dragon that has tried to grip a hold of Indonesia. The Lord says that three-toed dragon is going to be broken off the nation. That three dragons. Sorry, what, Pastor? The fingers, the hand, the claws. Three claws I see in the nation of Indonesia that have come through from China. Saya melihat bahwa Cina ini berupaya untuk menguasai seluruh Asia Tenggara dan saya lihat ada cakar 3 jarinya naga itu dari Cina mencoba mencengkram Indonesia. One of the places that one of the fingers from that dragon has been on the economy. Dan salah satu dari jari cakarnya si naga ini itu memegang perekonomian. And the Lord says, I'm breaking that claw. Amin. Dan Tuhan katakan, aku mematahkan, menghancurkan cakar naga itu. The other one has been on the government, and the Lord says, I'm removing that one as well. Yang kedua adalah cakar yang kedua itu mencengkram pemerintahan Indonesia dan Tuhan katakan Tuhan juga menyingkirkan cakarnya itu dari pemerintahan Indonesia. Amin. The Lord is removing that as well. Tuhan menyingkirkan cakar naga ini dari pemerintahan Indonesia juga. Amin. There's another one that has been upon the military structure, and the Lord says, I'm removing that one as well. Dan cakar yang ketiga itu mencengkram di bidang militer Indonesia dan Tuhan katakan Tuhan juga melepaskan cakar ketiga ini dari militer Indonesia. Amin. And the Lord says that I'm breaking the strangling grip of the dragon. Dan Tuhan katakan dia sedang melepaskan cengkraman naga tersebut yang begitu melilit Indonesia. I'm breaking the strangling grip off of Southeast Asia. Dan juga melepaskan Asia Tenggara dari cengkraman jari naga ini. And I see a confrontation that is going to come in the South China Sea. Dan saya lihat akan terjadi konfrontasi di Laut Cina Selatan. And the Lord says that I'm going to push back the nation of China. Dan Tuhan katakan Tuhan akan mendorong mundur pasukan Cina. And I see the shackles that dragon has placed upon Southeast Asia being placed upon it and it being brought back into the mainland of China. Dan saya lihat belenggu yang dibawa oleh si naga ini untuk ditempatkan atas Asia Tenggara ini itu dilepaskan dan dibawa balik ke Cina daratan. And the wind of this confrontation is going to blow that dragon back to China. Dan angin konfrontasi ini akan mendorong, meniupkan si naga tersebut kembali ke Cina. I see that I want to use a scripture as a reference to this. Mark chapter 11 verse 15. Markus 11 ayat 15. Mark chapter 11 verse 15. Markus 11 ayat 15. And they came to Jerusalem, and Jesus went into the temple and began to cast them out, them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables and the money changers and the seats of them that sold doves. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. I see that there's going to be some tables that are going to be overturned. Saya lihat akan ada meja-meja yang dibalikan oleh Tuhan. In the economy. Dalam perekonomian. And I see there's going to be some things that are going to change in the stock market. Dan saya lihat akan ada perubahan terjadi di pasar saham.
And the Lord says that that He's breaking the power of manipulation. Dan Tuhan katakan dia sedang mematahkan kuasa manipulasi. The power of manipulation that's been in the market. Kuasa manipulasi yang selama ini ada di pasar. He's overturning the tables. Tuhan akan balikan meja-meja itu dalam perekonomian. And He's releasing His presence upon the economy. Dan dia sedang melepaskan hadirat Tuhan atas perekonomian. And the Lord says that those that follow the dove of the Spirit are going to begin to soar to greater heights. Dan Tuhan katakan mereka yang mengikuti roh merpati itu akan terbang tinggi. There are even those that are watching tonight and you have finances in certain stocks, and the Lord says, get ready because they're going to begin to soar. Dan bahkan juga ada beberapa dari saudara yang mengikuti siaran malam hari ini, saudara punya saham gitu ya di pasar saham, dan Tuhan katakan bersiap-siaplah karena sahammu itu akan mulai terbang tinggi. I see Jesus overturning the tables. Sementara Tuhan sedang membalikan meja-meja. And God is going to bring things that have been manipulated. He is going to overturn them. And there's gonna be exposure to that as well. Dan selama ini hal-hal yang dimanipulasi gitu ya, dimanipulasi saudara, itu akan mulai disingkapkan juga saudara dalam hal perekonomian. The Lord says, don't get surprised when you begin to see those that have manipulated the markets get exposed. Tuhan katakan jangan kaget kalau nanti pihak-pihak yang telah memanipulasi pasar saham itu akan disingkap, akan diungkap begitu. The Lord says inside trading, He's going to overturn those tables and people are going to begin to see what's been going on behind the scenes. Dan Tuhan katakan di dalam trading, dalam bidang trading akan diungkapkan, akan disingkapkan gitu, dan orang-orang akan bisa melihat apa yang terjadi di balik layar selama ini. So this wind is beginning to blow into the nation. Jadi angin ini sudah mulai berhembus kepada bangsa ini. The Lord is releasing new prophetic voices and they're going to ride on this wind. Tuhan mulai melepaskan suara-suara kenabian dan mereka akan menaiki angin ini. It's a leveling wind, it's a deliverance wind. Ini adalah angin yang meratakan, angin yang memberikan kelepasan. The Lord says it's a wind of demonstration. Tuhan juga katakan ada angin akan demonstrasi, penunjukan. The Bible says in 2 Kings chapter 1 verse 12. 2 Raja-Raja 1 ayat 12. And Elijah answered and said unto them, if I be a man of God, let fire come down from heaven and consume thee and thy 50. And the fire of God came down from heaven and consumed him and his 50. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. The Lord says, get ready for demonstrations of power in the church services like never before. Tuhan katakan bersiap-siaplah akan kuasa demonstrasinya. Tuhan mendemokan kuasanya di gereja, di ibadah-ibadah di gereja lebih daripada sebelumnya. The Lord says that there's going to be demonstrations of the fire of God. Akan ada demo dari api Tuhan ini, itu api Tuhan itu akan dinyatakan saudara, ditunjukkan. The realms of fire. Alam api. The realms of His Spirit. Alam akan rohnya. Isaiah 6, chapter 6, verse 5. Yesaya 6 ayat 5. Isaiah 6. Yesaya 6. Verse 5. Ayat 5. And then I said, woe unto me, for I am undone, because I'm a man with unclean lips, and have dwelled in the midst of people with unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. There's a power that is going to begin to manifest in the services,
and you're going to begin to see Jesus in a new way. Akan ada kuasa Tuhan yang dimanifestasikan di dalam ibadah-ibadah gereja, dan saudara akan mulai melihat Yesus dengan cara yang baru. The Lord is bringing this demonstration wind into the church again. Dan Tuhan membawakan lagi angin akan demonstrasi ini, akan kuasanya ke ibadah-ibadah di gereja. It's the Ezekiel 44:4. It's the falling down upon your face because of the glory of the Lord is being revealed. Yehezkiel 44 ayat 4 ini berkata tentang akan tertelungkup dengan muka di tanah dan sujud menyembah kepada Tuhan. It's the Isaiah 6:5. It's the woe is me, Lord, I am undone by your presence. Ini adalah Yesaya 6 ayat 5 tadi yang berkata, celakalah aku, binasa aku oleh karena hadiratmu. Some of you even tonight are going to begin to feel the tangible fire of God on your physical bodies. Bahkan sebagian dari saudara malam hari ini mulai merasakan api Tuhan secara jasmani, saudara bisa rasakan di badan saudara. Amen. Iniquity is going to begin to be burned out of your life. Dan akan mulai menyala, berkobar gitu dalam hidup saudara. Things that have held you in captivity are going to be broken by the power of the Holy Ghost. Oleh kuasa Roh Kudus, hal-hal yang telah mencengkram atau mengikat saudara, semua itu akan dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. It's that fire of God that is going to begin to come and touch your lips again. Api Tuhan itulah yang akan mulai menjamah saudara, menjamah bibir saudara. Ezekiel chapter 1 verse 4 says this. Yehezkiel 1 ayat 4 berkata, Whoa. I looked and beheld a whirlwind came out of the north, a great cloud and a fire enfolding in itself, and brightness was about it, and out of the midst thereof, as the color of amber, out of the midst of the fire. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah api-api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. So this demonstration wind that God is bringing has a amber fire. Jadi angin demonstrasi yang Tuhan bawa ini memiliki api yang warnanya seperti suasa, saudara. It's a whirling wind. Dan berupa angin badai. It's a whirling wind, and inside the wind is the amber glory of God. Ini merupakan angin badai, dan di tengah-tengah angin tersebut adalah kemuliaan Tuhan, api kemuliaan Tuhan yang berwarna amber atau suasa. I even tonight I'm sensing that glory is coming into this meeting right now. Saya bahkan merasakan kemuliaan Tuhan itu sedang ada di tengah-tengah kita saat ini. Some of you should lift up your hands and just begin to worship Jesus. Sebagian saudari-saudara mulai menyembah Tuhan, mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Amen. Amen. And you're going to begin to feel that wind blowing around your physical body right now. Dan saudara mulai merasakan angin itu berhembus, dan saudara bisa rasakan di tubuh saudara. There is a amber glory that God is releasing. Ada kemuliaan yang berwarna suasa begitu yang sedang Tuhan lepaskan. This particular manifestation of the amber glory comes and cleanses your lips from iniquity. Dan kemuliaan suasa, warna suasa ini akan mulai menyucikan mulut saudara dari pelanggaran. That means God is going to purify your speech. Itu artinya Tuhan akan memurnikan perkataan saudara. He's going to change the way that you speak. Tuhan akan mengubah cara saudara berbicara. He's going to begin to release his word inside of your mouth. Tuhan akan mulai melepaskan perkataannya ke dalam mulut saudara. And there's a fire that God is giving to you. Dan ada api yang Tuhan berikan kepada saudara. Where some of you have been burnt out, God is releasing a fresh fire.
Di mana kepada saudara yang mulai rasanya sudah habis-habisan, Tuhan akan melepaskan kembali angin api yang membebaskan saudara. Even as I am talking right now, some of you are beginning to feel that fire upon your lips. Bahkan sementara saya berbicara kepada saudara, sebagian saudara mulai merasakan seperti ada api atas mulut saudara. Others of you are beginning to feel it upon your hands. Sebagian dari saudara juga mulai merasakan api itu di tangan saudara. Others of you are beginning to feel it on your chest. Sebagian dari saudara mulai merasakan api itu di dada saudara. Lord, I just thank you right now for the whirling winds of your glory blowing through people's homes right now. Tuhan, aku bersyukur bahwa angin badai akan kemuliaan-Mu itu mulai berhembus atas kehidupan semua orang-orang yang mengikuti siaran ini. Lord, your glory is blowing upon each and every one underneath the sound of my voice. Dan Tuhan, kemuliaan-Mu itu Tuhan yang berhembus kepada setiap orang yang mendengarkan atau mendengarkan suaraku Tuhan di tengah siaran ini. You're breaking iniquity and you're releasing your glory. Tuhan, Kau menghancurkan setiap pelanggaran, setiap dosa, dan Engkau melepaskan kemuliaan-Mu. You're releasing a fresh glory upon each and every one underneath the sound of my voice. Tuhan, Kau yang melepaskan, memberikan kelepasan Tuhan, Tuhan memberikan kemuliaan-Mu Tuhan bagi mereka yang mendengarkan suaraku. Lord, let your glory just begin to fall even right now. Tuhan, biar kemuliaan-Mu itu mulai turun atas kami semua malam hari ini. Upon each and every one. Atas setiap orang. Each and every person underneath the sound of my voice. Atas setiap orang yang mendengarkan suaraku. Ooh, let your presence begin to flow. Alir. Let your fire begin to move right now. Biar apimu itu mulai bergerak saat ini Tuhan. Oh, let your fire just begin to flow upon each and every one. Biar apimu itu mulai mengalir Tuhan atas setiap orang Tuhan. Lord, let that demonstration and that wind begin to blow even now. Tuhan, biar demonstrasi akan angin itu mulai berhembus saat ini. Lord, let the glory begin to invade people's homes. Biar kemuliaan Tuhan itu mulai menginvasi rumah setiap orang. Oh, thank you, Jesus, right now. Two. Lord, thank you, Jesus, right now. Terima kasih Tuhan Yesus. For your whirling wind coming. Untuk angin badaimu yang sedang datang. So the Lord is releasing this demonstration, this wind of His Spirit. Jadi Tuhan sedang melepaskan angin demonstrasi akan rohnya. Everything that is not of Him is being broken off of your life right now. Segala hal yang dalam hidup saudara yang bukan berasal daripada Tuhan itu harus dihancurkan olehnya malam hari ini. And God is beginning to release a fresh fire and a fresh glory upon you. Dan Tuhan mulai melepaskan api yang baru atasmu, kemuliaan yang baru atas saudara. Some of you have been in a place where you feel dead inside. Sebagian dari saudara pernah merasa seperti mati di dalam saudara. But the Lord is releasing this demonstration of power and His resurrection. Tetapi Tuhan melepaskan angin demonstrasinya, angin demonstrasi akan kuasanya dan kuasa kebangkitannya. I decree and declare that everything that has been dead in your life is being resurrected. Aku berdoa dan aku deklarasikan, aku perkatakan bahwa segala sesuatu yang telah mati di dalammu itu dibangkitkan kembali hidup. Yes. I release resurrection power in the mighty name of Jesus. Aku lepaskan kuasa kebangkitan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang dahsyat dan perkasa.